Allah subhanahu wa ta'ala na ngakpiba amasung thawzan bibagi thong matam chupagi oina amasung mipung khudingmakki damakta hangdoktuna thamli. Adugumba ngakpi haiba thawzal haiba mapu mahakna mahaki tolaba bandashingi mathakta hentok thoidokna thawzan nabagi damak amasung mahaki gunagar bandashingi asoibasing ngakpi naba amadi mahaki achanba manaisingda manamatum haithanabagi damakta pungza kharabu akhanna rahmat barkat amadi matik magun lehenbiri haibadi mekup kharabu numit kharabu amasung tha kharabu atai atopa matamdagi henna rahmat barkat lehenbiri hairiba matik magun leiraba pungza numit thasing adugi manungda shaban gi tha asisu amani nungshijaba isnausing tha asida maru oiba thodok kya thoki Masjid Aqsa da qibla oiramba adu Kaaba Sharif da onthokna bayatan tawbirakhi tha asida Islamic history gi oiba achauba lan Banu Mustaliq ki lan thengnaki tha asida Huzur sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Hafsa radhiyallahu ta'ala anha amadi Hazrat Juwairiya radhiyallahu ta'ala anha ga nikah tawki tayammum ga mari leinaba hukum su tha asida tharakki Hazrat Hussein radhiyallahu ta'ala anhu su tha asida pokki amasung tha asida Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu su intiqal hoiki ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان هذا عائشة رضي الله تعالى عن هذا روايتني أين حضور صلى الله عليه وسلم رمضان تاغي روزانتنا أتي أتوب تاغي تبمم روزاهن بأودري أما سن أين حضور صلى الله عليه وسلم أتي أتوب تا أمد شعبان تاغي هنا روزاهن بأودري أتوب حديث أمد أسمنا لائي حضرت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ما دقى روايتني مدودي أين حضور صلى الله عليه وسلم دهن لمي هو الله کی رسول نهاقنا شعبان کی تھادا ادو قیمت قیامنا روزاہی لبس کری گنو رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تکبیر رکھی مسیح رجب امسن رمضان کی مرکت لیبت ها امنی مسیح کی برکت پو میام نا تھوشان دے تھا اسید بندہ سنگی عمال اللہ تعالی کی مانگ دا اتلی أين روزاهي لنجدا أي أعمال أتبهاي بس أي أبام بني شعبان تاغي ترام غني سوبا أهين بو شبه براد هاينا خنگني أهين غسيكي حديث شريف تا متك مغن يام نلائي هذا عائشة رضي الله تعالى عنها هذا روايتني مهاق نهاي أهين أما أين حضور صلى الله عليه وسلم بو فمون دورم دي أدو دا أي حضور صلى الله عليه وسلم بو تيبت هولكي أين حضور صلى الله عليه وسلم بو جنة البقيد لي بو رمي حضور صلى الله عليه وسلم نا أي بو رغا هيرك لمي الله أمسون مهاكي رسولنا نهاك موندا أران ببچار توغني هين خنبرا هبدي نهاكي باليدا أتوبا نبيغي مناكتا تتكيني هين خلبرا أين كم لمي هو الله رسول أي أتوبا نهاكي نبيا مغي مناكتا تتخربرا هين خلوري حضور صلى الله عليه وسلم نا تكبيركي الله سبحانه وتعالى شعبان تاغي ترام غاني سوبا أهيندا دنيا سيجي أتيادكم تبرئي أما سن بنو قلب سغيجي همين سنجي مشمدگي هينا مي سنجي مغفرت توبي بنو قلب هاي بسي عرب کی سغي أمني عرب کی سغي پون مقتگي هينا مخوگي مناكتا همين لرمي حضرت علي رضي الله تعالى عنه دقي روايتني مدودي الله کی رسول صلى الله عليه وسلم نهي برمي شعبان تاغي ترام غاني پان بهين لاك لبدي مدودا نماز سولو ادوغا نونتيلدنا روزاهلو مرمدي أهين غسيدا الله تعالى آسماني دنيا هاي بدي أهان با آسمان دكم ترق لغا أسمنا لاوي أيون دا مغفرت توبينا با هاي سرق بكنا لي بغي مخوي کی مغفرت تونا با چنجاك بي بينا با هاي سرق بكنا لي بغي أين مخوي کی چنجاك بينا با أوانا تارغ لي بكنا ياو بغي مخوي کی أوانا دو دقي كاي توقنا با كنا لي بغي الله تعالى أنا هاي بخلا وسي فزر فوبا لاو دون لي مرم سينا نكسيزبا سناوسين الله سبحانه وتعالى نا اكوي بون مكبو اهين اسيد عمل عبادة توبن بغي توفيق بنبي ويسنو امسون قيادة مراي بكتيك ربا مشكنو الله تبارك وتعالى دا هاي زبا الله تبارك وتعالى عمل عبادة توبغي مهتا غناء دا لبتنا تعودن ليري بمشكدو حديث شريف تاكي اكوي لكھنگ بغمي مدودي كوكبي بغي اهين اسيد ميوي مخل ترى مريدي مغفرة توبيق دوري بميو شنگدوغي منون دا چلوي أهان بدا إني مخلمك الشرك توري بمي هاي بدي الله ما نبشيم لي بمشك أني سبدا
ꯁꯔꯤ ꯎꯖꯔ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯍꯂꯦ ꯍꯛꯀꯤ ꯖꯃꯥꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯛꯇꯕ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯇꯠꯅꯍꯟꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯃꯤꯠ ꯊꯨꯝꯅ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯃꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯥꯄꯟꯁꯨꯕꯗ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕꯗ ꯅꯝꯍꯥꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯁꯨꯕꯗ ꯖꯥꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯁꯨꯕꯗ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯃꯩꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯒꯩꯕꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯨꯕꯗ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯕꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯖꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯜलाꯍ ꯁꯨꯕꯍꯥꯅꯍꯨ ꯋ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯨꯅꯥꯍ Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumadagi riwayat ni ahing mangagi dua latna balitana qabul tawbi ahan bada jumu'agi ahing ani subada rajab thagi ahan ba ahing ahum subada sha'ban thagi tara mangani pan ba ahing mari suba amasung manga subana Eid ani gi ahing Allah subhanahu wa ta'ala na ikhoy punwakpu ahing asida handok thoidok na isagi imong manunggi keroleka igi muslim ummat ki ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯗꯨꯋꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯐꯤꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯜ ꯏꯕꯥꯗꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯔꯖ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯐꯂꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯐꯂꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯗꯣꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯕꯦ ꯕꯥꯔꯥꯠꯀꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠꯁꯨ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ibadat ki akhadnaba mawong amata leite zikru tilawat nafal namaz salatu tasbih na chingba ibadat sing tawba yai namaz sunbada warae Quran tilawat tawba Quran tilawat tawba da warae tasbih chatpa da warae dua tawba asumna sillaga isagi ngamgadaba mawongda isagi pangal thaunagi matunginna amal ibadat tahunaba hotnagadami ayat asi songadami rakat aduk songadabani नत्रगा तस्बीह अदु चटकदबनी हाइबगी अखन्नब करी अमता शरीयत की माइकैदगी लेते यामना मरुओइबा वफम अमना चही चुप्पा फरज नमाज पाबंदी तौनब होटनगदबनी सुपनगी शबे बारात की नफली इबादत तौरगा इसान इशाबु जन्नती हाइना खनबा हाइबसिदी अरानबो खल्लोनी मुन्ना मुखान तबियु चही चुप्पा फरज नमाज पाबंदी तौनब होटनगदबनी सुपनगी शबे बारात की नफली इबादत तौरगा इसान इशाबु जन्नती हाइना खनबासी अरानबो खल्लोनी नुंगसिजरबे इचिलनावसिंग अहिंग असिदा कब्रस्तान चटपगी मसलासी ममांगे हदीसतसु लाखरे अहिंग असिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान चटकी तौबतबु खंजिनगदबदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी अमल असि कयागी मतिक लोटना तौबगे हाइबदा महाकी नुपी इमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फावबा खंगनखिदे अमसुंग सहाबी अमतसु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग लोइनखिदे मरम असिना ग्रुप ता कब्रस्तान चटपा असिबु शबे बारात की तौदबा याद्रबा अमलनी खनबा हाइबसी शरीयत ते हेंजिनबा थबकनी मसिदगी अखोय परहेज तौनबा होटनगदबनी नुंगसिजरबा इचिलनावसिंग शाबान अमसुंग शबे बारात की अखन्नबा अमल अमा हाइरगदी शबे बारात की अहिंग असिगी हेक थंगनबा नुंथिलदा रोजा हेनबा असिसु अमनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शाबान थागी अयाम्बा नुमितसिंगदा रोजा हेलम्मी अतोपा हदीस अबदा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत अमदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नुमित खरा नतना अयाम्बा नुमितसिंग शाबान की अयाम्बा नुमितसिंग रोजा हेलम्मी बल्कि थाबुम अमा शाबान थाबुम सिमा सु रोजा हेलम्मी हाइना लाई अदुबु उलमा किराम सिंगना रमजान की फरज ओरिबा रोजा असी एक्टिव ओइना इसा हेल्दी ओइना हेनबगीदमक्ता अरोइबगी नुमित 35 सिदी 35 असिदी हेनदबने हेन फै हेन तापी मसिगा लोइना युम मस्जिद कब्रस्तान दा थौमै केंदल न चिंगबा थानबा सेवई हलवा न चिंगबा हौबा नुसिजबा इचनाउसिंग सेवई हलवा थोंबगा अहिंग असिगा करी अमता मरी लेनदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ना अखोय पुमनमकपु महाकना हराउगदबा जन्नत चंगनबा मरम ओइदबा थबक खुदिंगमक्ता थुना यांगना मपुंग फाना तौबा ngambagi tawfiq pinabi oisanu amasung mahaki ashaw bo igidaba
ꯖꯍꯟꯅꯝꯗ ꯇꯥꯔꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯥꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ